Yo, what's up mga idolo, update tayo guys sa 32-bit version natin sa patch 1.6.41 version. Yung link guys nasa pin comment guys. After nyo ma-download yung link, direct install na kayo, wag na kayo mag-rename method. Automatically 32-bit version agad sa mga naka 32-bit device at saka sa mga naka 64 device. Itong 32-bit version na to guys is recommended to sa mga naka low end device. So ito na siya. So after nyo ma-download yung link, ito na yung itsura nya. Direct install na kayo, wag na kayo mag-rename method, automatically install na agad. Then click update pag na-install nyo na. Yung link nasa pin comment, nandyan lang, hanapin nyo sa first comment. Then after nyo ma-install guys, kung gusto nyo malaman na 32-bit yung code IM na app na na-download nyo, is download lang ngayon ng LiveChecker sa Google Play Store. Doon nyo hanapin guys yung CODM para malaman nyo na 32-bit version yung na-download nyo. So ito yun, LiveChecker. So search nyo lang dyan, search nyo lang si Call of Duty. So refresh nyo lang ulit, back lang natin, refresh para malaman na 32-bit version. So yun guys, naka 32-bit version na tayo. So hanggang dito na lang guys, stay tuned. Marami pa tayong mga update about sa CODM, tsaka sa Mobile Legends, tsaka ibang tricks at mga tweaks sa Android natin. Peace out.